बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वटो फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। नाज़रीन, ग्रेस मार्केटिंग आपको नवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, न्यू सिटी पैराडाइज, फैसल टाउन फेस 2 के हवाले से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता है जो ट्रस्ट वर्दी होती हैं, जो पेटेंट होती हैं, जो हकीकत पे मबनी होती हैं। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास ट्रस्ट वर्दी और जो है ना अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अभी आज मैं आपके साथ जो शेयर करने चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वो कैटेगरी प्लॉट के हवाले से है। और बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चल रहा कि कैटेगरी प्लॉट जो है वो कौन से मतलब प्लॉट्स कैटेगरी में आ रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक दो वीलॉग्स में बता चुका हूँ कैटेगरी प्लॉट्स की डेफिनेशन क्या है और वो कौन कौन से प्लॉट जो कैटेगरी में कन्वर्ट हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज मैसेजेस आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैटेगरी प्लॉट उनका फॉल कर रहा है या दूसरा प्लॉट है। क्योंकि मसला हो जाएगा अगर कैटेगरी प्लॉट हुआ और आपने उस कैटेगरी प्लॉट की पेमेंट जमा ना करवाई तो उसमें फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या होगी? प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आपके जो है वो प्लॉट हो सकता है बैलेटिंग कैंसिल हो जाए, हो सकता है आपका प्लॉट कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस जिस दोस्त ने कैटेगरी प्लॉट या कॉर्नर या मेजर रोड वाला प्लॉट रखना है तो उसके लिए फिर परेशानी बनेगी। कैटेगरी प्लॉट के हवाले से मैं आपको डिफाइन करता चलूँ कि कैटेगरी प्लॉट वो प्लॉट है, भले वो जनरल ब्लॉक कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स का है, भले वो कमर्शियल प्लॉट है। पहले मैं रेजिडेंशियल के वाले से आपको बताता चलूँगा, फिर कमर्शियल का बता दूंगा। जनरल ब्लॉक की जो बैलेटिंग सोसाइटी ने की है, नोवा सिटी इस्लामाबाद ने जो बैलेटिंग की है, उसके वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्लॉट मेन 60 फुट 80 फुट रोड के ऊपर आ रहा है, 30 फुट रोड वाला जो प्लॉट है वो मेन रोड का प्लॉट नहीं है। जो 50 फुट रोड पे है वो भी मेन रोड का प्लॉट है, जो 60 फुट रोड पे मेजर रोड पे वो भी मेन रोड पे, जो 80 फुट या 130 फुट रोड के ऊपर है वो भी मेन रोड के ऊपर है। तो ये सारे प्लॉट आपके कैटेगरी प्लॉट में आएंगे। ठीक है, अब कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो सिंगल कैटेगरी में है और डबल कैटेगरी, उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। सिंगल कैटेगरी प्लॉट वो है जो सिर्फ और सिर्फ फर्ज करो मेन रोड के ऊपर आ गया तो वो सिंगल कैटेगरी। अगर वो प्लॉट मेन रोड प्लस कोई कॉर्नर बन गया है, मतलब 60 फुट रोड के ऊपर भी है और कॉर्नर भी है, तो वो डबल कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा अगर कोई प्लॉट 50 फुट रोड के ऊपर या पार्क फेसिंग में है वो भी डबल कैटेगरी में आएगा। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं थर्ड तीन तीन कैटेगरी में आएंगे, जो कॉर्नर भी हो, पार्क फेसिंग भी हो और 50 फुट रोड के ऊपर भी, तीन कैटेगरी में आएंगे। तो कैटेगरी के हवाले से आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि आपका प्लॉट कैटेगरी है या नॉन कैटेगरी है। अब आ जाते हैं गली के अंदर। गली के अंदर आपका प्लॉट जो है वो कॉर्नर हो सकता है, किसी भी गली का अगर कोई कॉर्नर है 30 फुट गली का तो वो एक सिंगल कैटेगरी में आएगा। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है और आपके प्लॉट के सामने 50 फुट रोड है तो वो आपका डबल कैटेगरी में आएगा। नंबर 3, अगर आप ट्रिपल कैटेगरी में जाते हैं तो आपका प्लॉट कॉर्नर भी है और 50 फुट रोड के ऊपर भी और आपका पार्क फेसिंग में भी है, तो वो तीन कैटेगरी में आएगा। तीनों की प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ जो आपने जमा करवानी हो। 15 अप्रैल से पहले पहले आपने वो पैसे जमा करवाने हैं। 15 अप्रैल से पहले पहले रेजिडेंशियल ब्लॉक की जो कैटेगरी प्लॉट है उसकी पेमेंट जमा करवानी है। जो सिंगल कैटेगरी वो 15% है, जो डबल कैटेगरी 25%, थर्ड जो कैटेगरी, तीन कैटेगरी जो उसका अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके हवाले से जो मुसलसल क्वेरीज आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि जी कैटेगरी प्लॉट के हवाले से कोई डिस्काउंट ऑफर है या नहीं है। उसके मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी हमें अलाउ नहीं कर रही डिस्काउंट देने के लिए आप लोगों को। कैटेगरी प्लॉट के अंदर जिसका भी कैटेगरी प्लॉट है वो सोसाइटी कहती है कि हम उनसे पैसे कैश की सूरत में लेंगे, उसमें किसी किस्म की आपको रिलैक्सेशन नहीं, यानी कि हम ऑथराइज डीलर को किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। हम आप दोस्तों के साथ डिस्काउंट ऑफर करें। हम भी ये चाह रहे थे, हमारी भी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि आप जितने भी दोस्त हैं जिन लोगों का कैटेगरी प्लॉट है, क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ी बन रही है, 3 लाख के करीब एक कैटेगरी सिंगल कैटेगरी की अमाउंट बनती है, तो उसके अंदर अगर आपको 40-50 हज़ार रुपये का भी मार्जिन मिल जाता, 2.5 लाख रुपये का, ये 250 का 260 देना पड़ता, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता। लेकिन सोसाइटी की तरफ से हमें परमिशन नहीं है और रिस्ट्रिक्शन है कि हम आपको डिस्काउंट ऑफ़र करें। वो सोसाइटी ने इस चीज़ को उसके अंदर एडजस्टमेंट के अंदर डाला ही नहीं है, उसको डायरेक्ट अपने अकाउंट में वो पेमेंट्स मंगवा रहे हैं। और हम जो भी पेमेंट्स मैं जमा करवा रहा हूँ दोस्तों की, वो सर्विस के तौर पे दे रहा हूँ, यानी कि वो पैसे उन्होंने भेजे हैं तो मैंने उनके सबमिट करवाने हैं और सर्विस देनी है उनको फ्री में। उसमें कोई किसी किस्म की ना मेरा फ़ायदा है ना मुझे उसका कोई बेनिफिट है। लेकिन ये है कि चूँकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, अगर किसी ने मेरे से प्लॉट लिया है तो भी, अगर नहीं लिया तो जिन दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बन गया है उन दोस्तों की मैंने पेमेंट्स जमा करवानी होती हैं। हर महीने मैंने बहुत सारे दोस्तों की पेमेंट्स जमा करवानी होती हैं, वो हर महीने मेरे अकाउंट्स में आती रहती हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में रहायश पजीर नहीं है, वाक़ में पिंडी में रहायश पजीर नहीं है, बहुत सारे दूर दराज इलाकों से
ان کا تعلق ہے تو وہ ہر مہینے آ کے پیسے جمع نہیں کروا سکتے، اور کچھ لوگ فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے فارن سے آ کے تو پیسے نہیں جمع کروانے ہوتے، اور آن لائن سوسائٹی کو پیمنٹس اس لیے بھی نہیں کرتے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں آن لائن پیمنٹس کی ہیں انہوں نے تو ان کی آگے سوسائٹی نے پیمنٹ اس میں وہ مسٹیک کر دی، غلطیاں کر دیں اور اپڈیٹ نہیں کی، تو اس کے بعد پھر نہ وہ خود آ سکتے تھے اس کو اپڈیٹ کروانے کے لیے اور نہ ہی ان کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے جا کے ان کے مسئلہ حل کروایا ہے، کافی سارے دوستوں کا جن کی پیمنٹس سوسائٹی کو انہوں نے آن لائن کی ہوئی تھی اور اپڈیٹ نہیں کی تھی سوسائٹی میں، تو ان کی پیمنٹس میں نے اپڈیٹ کروایا اور مجھے بھی تقریباً 20 سے 25 دن لگے ہیں تب جا کے ان کی پیمنٹ اپڈیٹ ہوئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی سسٹم میں ایرر آ جائے گا، سوسائٹی کی طرف سے کوئی مسٹیک ہو جائے گی یا غلطی ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کی پیمنٹ پھنس جائے گی، اس کو ریکٹیفائی کروانا اور ایرر کو ریزالو کروانا پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ دوستوں کے لیے۔ اس لیے میں اپنے دوست جتنے دوستوں کے ساتھ میرا ٹرسٹ کا رشتہ ہے، جن دوستوں کے ساتھ میرا تعلق بن چکا ہے، جو اعتبار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی ہر مہینے پیمنٹ آ جاتی ہے میرے اکاؤنٹ میں، اور میں ان کی پیمنٹ جمع کروا کے ان کو آن لائن رسیدیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں، وہ اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی ہر مہینے کی پیمنٹس بھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں اور ان کو آنا بھی نہیں پڑ رہا، اور مسئلہ آئے گا اس وجہ سے نہیں کیونکہ میں بائی ہینڈ پیسے دیتا ہوں، وہاں سے پرنٹ لے لیتا ہوں، کیش دے کے پرنٹ لے لیتا ہوں، پرنٹ جو ہے نا ان کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی وقت اپڈیٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹائم نہیں لگتا، اسی وقت اپڈیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا آن لائن پرنٹ خود بھی سوسائٹی آفس سے منگوا لیتے ہیں۔ اس سے انہیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اسی لمحے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پیمنٹ جمع ہو گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کمرشل پلاٹ کی طرف۔ کمرشل پلاٹ کے حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں تھیں کہ جی اس کی کیٹیگری کا کیا سسٹم ہے اور کیا سلسلہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک سمپل سا فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو ریزیڈینشیل کا بتایا تھا۔ تقریباً 90% پلاٹ ایسے ہیں جو کیٹیگری میں آ رہے ہیں کمرشل کے، مینس زیادہ تر پلاٹ جو ہیں وہ ڈبل روڈ کے اوپر ہیں، مین روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا کوئی 50 فٹ روڈ کے اوپر ہے، مطلب کمرشل کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے روڈ کے اوپر آتا ہے، میجر روڈ کے اوپر۔ صرف اور صرف کچھ پلاٹس ہیں جو آپ کے رمنا کمرشل میں آ رہے ہیں اور مارگلا کمرشل میں آ رہے ہیں۔ جو رمنا کمرشل ہے وہ ای بلاک میں ہے اور جو مارگلا کمرشل ہے وہ اے بلاک میں ہے، جو کمرشل کے اندر 30 فٹ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں۔ صرف اور صرف وہ پلاٹ جو 30 فٹ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں اور ان کا کوئی کارنر نہیں ہے، مطلب کوئی پلاٹ کارنر نہیں ہے، وہ نارمل پلاٹ ہے، وہ کیٹیگری کے بغیر ہے، اس نے کسی قسم کی پیمنٹ نہیں کرنی۔ اگر آپ کا پلاٹ مین روڈ کے اوپر ہے، مین نووا ایوینیو، ایسٹ ویسٹ جو بھی ہے، میجر روڈ کے اوپر ہے، یہ سارے پلاٹ کیٹیگری میں آئیں گے، اور اگر اس کے ساتھ آپ کا پلاٹ کارنر بھی ہے تو وہ ڈبل کیٹیگری میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست ہیں جن کا رمنا کمرشل کے اندر 50 فٹ یعنی کہ E1 جو اسٹریٹ ہے اس کے اندر پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بھی سارے کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا E1 کے ساتھ، کیونکہ E1 کے سامنے 50 فٹ روڈ ہے، E1 کے ساتھ ساتھ کارنر بھی ہے، تو وہ پلاٹ ڈبل کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اس کی اماؤنٹ تقریباً 15% بنتی ہے 9 لاکھ روپے، اور اگر 25% کریں گے تو وہ آپ حساب لگا لیجیے گا، 14-15 لاکھ روپے بنے گی۔ وہ پیمنٹ بھی آپ لوگوں نے دینی ہے سوسائٹی کو اگر آپ نے اس میں اپنے آپ کو کیٹیگری میں فال رکھنا ہے تو۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا وہ پلاٹ کی پھر آگے سوسائٹی ڈیسائیڈ کرے گی واٹ ایور دے ول ڈو۔ ابھی تک اس کی پیمنٹ جمع کروانے کی جو ہے وہ کمرشل کی ڈیو ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی۔ انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر اندر وہ انفارمیشن آ جائے گی میرے پاس، تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ آتی رہے۔